अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। शहबाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत को बहुत से सियासी, माशी और आइनी बहरान विरसे में मिले। इस माइनॉरिटी हुकूमत के बारे में अमूमी तासुर यही था कि हुकूमत वन पेज का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए एमरजेंसी बुनियादों पर माशी हालात की बेहतरी के लिए इक़दामात उठाएगी। शहबाज शरीफ का शुमार कई एतबार से मुल्क के कमज़ोर वज़राए आज़मों में होता है। एक तो हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं, नून लीग को जितनी कामयाबी मिली उसमें शहबाज से ज़्यादा नवाज शरीफ के सियासी असर और रसूख का दखल था। और सबसे बढ़कर 8 फरवरी के इंतखाबात की शफाफियत पर अपोजिशन ही नहीं बल्कि गैर जानिबदार हल्कों की जानिब से भी बड़े सवाल उठाए गए। शहबाज हुकूमत IMF से प्रोग्राम लेने में कामयाब तो हो गई, मगर इसकी कीमत आवाम को रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और भारी टैक्सेस से अदा करना पड़ रही है और इससे हुकूमत की गैर मकबूलियत में मजीद इजाफा ही हो रहा है। ऐसे मारूजी हालात में हुकूमत ने मुल्क की सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। मुल्क के साबिक सदर, वजीर आजम और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ऐसे अदालती फैसलों के खिलाफ खुलकर बयानबाजी शुरू कर दी जो नून लीग की सियासी सोच से मुताबिकत नहीं रखते थे। इन हालात में खुद हुकूमती वज़रा ये दावा कर रहे हैं कि मुल्क में जल्द या बदेर आइनी बहरान आने वाला है। पाकिस्तान में आइनी बहरान के दावे अपोजिशन तो करती आई है, मगर अहम हुकूमती वज़रा की जानिब से आइनी मेल्ट डाउन की बातें करने के ही बायस अब ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या मखसूस हालात का जवाज़ घड़कर मुल्क में एमरजेंसी लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। एमरजेंसी से मुताल्लिक़ आइन का बाब नंबर 10 और इसकी शिक नंबर 232 से 237 तक बिल्कुल वाज़ेह है। आइन का आर्टिकल 232 दो सूरतों में एमरजेंसी लगाने के हवाले से है। पहली सूरत जंग या बैरूनी जारहियत और दूसरी सूरत ऐसा दाखिली खलफशार जिस पर काबू पाना सूबे की अहलियत से बाहर हो। सदर मुमलिकत भी एमरजेंसी का नफाज कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में एमरजेंसी के मामले को पार्लियामान के दोनों ऐवानों के सामने पेश किया जाएगा, जहां से 10 रोज के अंदर इसकी मंजूरी लेना जरूरी होगा। आर्टिकल 233 के मुताबिक सदर कुछ बुनियादी हुकूक मुअत्तल भी कर सकता है, जबकि आर्टिकल 234 सूबे में आइनी मशीनरी की नाकामी की सूरत में एमरजेंसी लगाने के इख्तियार के हवाले से है। आइन का आर्टिकल 237 माली एमरजेंसी से मुताल्लिक है। 2007 में उस वक्त के सदर मुमलिकत जनरल मुशर्रफ ने मुल्क में आखिरी बार एमरजेंसी नाफिज की। 3 नवंबर 2007 को आर्टिकल 232 के तहत एमरजेंसी लगाई गई। इस एमरजेंसी में 3 नवंबर से 15 दिसंबर 2007 तक 42 दिन आइन मुअत्तल रहा और चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी समेत कई जजेस को हिरासत में ले लिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पहले से ही सियासी अदम इस्तेहकाम की शिकार हुकूमत मुल्क में एमरजेंसी लगाने की मुतहम्मिल हो सकती है, और अगर नहीं तो फिर हुकूमत के पास मौजूदा सियासी और आइनी बहरान से निकलने के लिए ऑप्शंस क्या हैं। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और जैगम खान। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। हाइब्रिड निज़ाम, कमज़ोर सियासी हुकूमत, आइनी मेल्ट डाउन की खबरें, सियासी और आइनी बहरान से निकलने के लिए शहबाज हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं। अबसार साहिब, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, हुकूमत क्या क्या ऑप्शंस लेने की मुतहम्मिल हो सकती है और क्या कुछ सोच रही है? देखिए, आपने बड़ा एक लंबा तजिया दिया है और मेरा ख्याल है कि ये बातें वैलिड थी कुछ दिन पहले तक। अब भी शायद सिचुएशन बदल रही है और हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या है मैं ये बताता हूँ उस पर। लेकिन ये जो इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन है ये मेरा ख्याल पीछे रह गया। अब हुकूमत को करना क्या चाहिए और हुकूमत क्या करेगी, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। करना हुकूमत को ये चाहिए कि स्मार्ट प्ले करे। वो स्मार्ट प्ले कर सकती है कि नहीं कर सकती ये मुझे नहीं पता, लेकिन मामलात हैं लीगल। इस वक्त आपको पता है लड़ाई किन के दरमियान में है असल, और अदलिया जो कुछ कर रही है उसको काउंटर करने के लिए भी कानूनी ही चालें चली जाएंगी तो बात बनेगी। और शायद हुकूमत उस तरफ चल पड़ी है कि कानूनी चालें चलेंगी और ये जो फैसला आया है इसको लटकाया जाएगा। तो जब फैसला इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तो कौन सी इमरजेंसी और कौन सा मार्शल लॉ। और दूसरी बात यह है कि बाहर लाना चाह रहे हैं खान को PTI, वो शायद अभी उनको इसमें कामयाबी ना मिल सके। आपके सवाल में लेकिन जो था ना कि हाइब्रिड निज़ाम और कमज़ोर हुकूमत, देखिए जब आप हाइब्रिड निज़ाम कह देते हैं ना तो फिर कमज़ोर हुकूमत कहने की ज़रूरत नहीं है, रैंडम है ये। क्योंकि हाइब्रिड निज़ाम हमेशा कमज़ोर होगा जहाँ भी होगा। कभी एक गाड़ी के 2 ड्राइवर नहीं होते, कोई दुनिया की ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। पायलट भी 2 होते हैं ना, तो एक को पायलट होता है, चार्ज मेन पायलट के हाथ में, कैप्टन के हाथ में होता है।
آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں, اگر 2 اینکر بٹھا دیں اور دونوں اپنا اپنا سوال پوچھنا شروع کر دیں تو میں تو کسی کو جواب نہیں دے سکوں گا نا. اسی طرح ہائبرڈ نظام میں بھی جب غلطیاں ہوتی ہیں, جب آسمان گر پڑتا ہے تو اس کا جواب ہم نے کس سے لینا ہے یہ نہیں پتہ چلتا, کیونکہ 2 اس میں قوتیں ہیں, ایک دوسرے پہ ڈالتی ہے, دوسری پہلی پہ ڈالتی ہے, اور یہ ہم پچھلے کئی دہائیوں سے یہ کر کے دیکھ چکے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ کیا ہم کوئی انوکھے پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں, کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے, ریجن میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ جو اس ملک نے ترقی کی ہو جہاں پہ پہلے ہی طاقت کے 3 ستون ہیں, پارلیمنٹ, عدلیہ اور ایگزیکٹو, اور پھر ایگزیکٹو میں مزید ہم کھچڑی بنا کے ہائبرڈ نظام لے آتے ہیں. تو بھائی یہ چلے گی کیسے گاڑی اتنے سارے ڈرائیور بٹھا کے؟ سیاسی حکومت آتی ہے. میں نے کوئی خطرے کی بات نہیں کی ہے, حکومتی وزراء نے خطرے کی بات کی ہے, میری طرف سے کوئی خطرے کی بات نہیں ہوئی. نہیں, میں ایک بات مجھے بتائیے گا, شہباز شریف صاحب کو پائلٹ ہے یا پائلٹ ہے؟ آپ پرسنل لے جایا کریں باتوں کو. سر میں تو اب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا, تو پھر میں آپ شہباز شریف صاحب کو پائلٹ ہے پائلٹ ہے؟ آپ سے مراد تھا کہ آپ نے جو مینشن کیا ہے, ظاہر وزراء ہیں, اس میں تجزیہ نگار بھی ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے. میں تو میں نے تو صرف خواجہ آصف صاحب کو سنا تھا. شہباز جی میں نے بھی ان کو سنا ہے, اور میں نے نجم سیٹھی صاحب کو بھی سنا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں اب سب تجزیوں میں. اور جو آپ نے بات کی شہباز صاحب, دیکھیں آپ نے پوچھا سوال کہ وہ پائلٹ ہیں کہ کو پائلٹ, وہ پائلٹ کی سیٹ پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کو پائلٹ کون ہے؟ کو پائلٹ بھی نہیں ہے سر. یہ اب آپ بہت اچھا نہیں کر رہے, اب آپ یہ نہیں, میں اس پہ احتجاج کروں گی, آپ عوام کے انسلٹ کر رہے ہیں اس بات کے ساتھ. نہیں انسلٹ نہیں, میں حقیقت بیان کروں. میں آخری انسان ہوں گا اس ملک کا جو عوام کی یا اس کے مینڈیٹ کی یا اس کے حقوق کی مخالفت کرے گا. انسلٹ, آپ نے انسلٹ بہت سخت لفظ بولا, آپ کو یہ بولنا نہیں چاہیے تھا. تو پھر شہباز صاحب کو جانا چاہیے نا سر, پھر ہم خود یہ بات کرتے ہیں, جب آپ بیٹھتے ہیں تو ایک مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اگر وہ مینڈیٹ, چلے میں اپنا لفظ واپس لے لیتی ہوں, میں اپنا لفظ واپس لے لیتی ہوں, تو پھر ایسا وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا اور اپنا حلف نہیں سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہونا چاہیے, میں مانتا ہوں, یہ مجھے امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے. حسن نثار صاحب, یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کیا سمارٹ پلے کریں گے. اب سار صاحب نے کہا انہیں کرنا سمارٹ پلے چاہیے, مگر کیا کریں گے؟ انہوں نے جہاں بات ختم کی, میرا وہ سوال انویلڈ ہو گیا. اب آپ یہ بتائیے گا کہ جتنا اس وقت ایک سیاسی عدم استحکام ہے, قانونی اور آئینی طور پر جو بحران ہے, شہباز حکومت کے پاس کوئی آپشنز موجود ہیں یا انہیں صرف کنڈکٹ اور بیہیو ہی کرنا ہے؟ جو میکرو لیول کا سچ ہے کہ سابقہ اور حالیہ ملک کی جو کنڈیشنز ہیں, گورننس کے جو اصول ہیں, the way this country is running, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا. مارک برڈس, ادھر ادھر پلسٹے جتنے مارنی, جتنی کوڈی کھیلنی کھیل لوں. اور یہ ملک جھوٹ پہ چل رہا ہے. مجھے کل کوئی بہت سینئر آدمی ایک بات بتا رہا تھا, میں I felt very embarrassed. اس نے کہا یہ جو میٹر کاٹ کے لے جاتے ہیں, یہ بدبخت اس کے مالک ہی نہیں ہوتے. یہ میٹر کاٹ کے لے جا سکتے ہی نہیں, میٹر از ناٹ دیئر پراپرٹی. میں نے کہا یار میری زندگی میں اتنے گھر میں مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا. اس نے کہا جی یو پے فار اٹ, اٹس یور پراپرٹی. جھوٹ پہ چل رہا سارا کاروبار. دھتکار دیتے ہیں دفتروں سے لوگوں کو. 2 قسطیں کروانے کے لیے جو آئی پی پیز کے پاس گروی پڑی ہے پوری قوم, اس کے ذمہ دار نہیں ملتے. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از. اس نظام میں کچھ بھی نہیں ہونا. شہباز شریف تو بیچارہ سیچوریشن پوائنٹ اس کا آ گیا تھا. پہلے اوپر پڑھا بیٹھا ہوں سی, تھلے بیٹھ کے اپنی ادھر ادھر تقریرات آئے ہیں, ہلا ہلو کے مائک کام کر لیا. تو اس کا بھرم بنا ہوا تھا فیک قسم کے پروجیکٹس میں, وہ ایکسپوز ہو جانا تھا. اس میں تو اچھا خاصا بندہ. میں بار بار کہتا ہوں اس ملک میں جوہری بنیادی تبدیلیوں پہ توجہ دو. کون دے گا؟ تمہاری عیاشیں نہیں ختم ہو رہی, لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے. تزئین و آرائش ابھی پریزیڈنٹ ہاؤس کی پتہ نہیں کتنے ارب کی. آج یار کوئی عقل کو ہاتھ مارو, کون کرے گا اس میں کچھ؟ بہت بات ہے, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ یا حالات بدلو. پھر جو ہوتا ہے اس طرح تو ہوتا ہے, جس طرح تو ہوتا ہے, جس طرح کے کاموں میں وہی ہوگا. پہلے نہیں بھگت چکے کچھ بھی نہیں. اس وقت بھی ایک نام ہے, ایک جھنڈا ہے, قومی ترانہ ہے. 24 کروڑ کی آبادی ہے, 24 کروڑ ڈائریکشنز میں. کا خدا کا خوف. ابھی تزئین و آرائش کس کی؟ پریزیڈنٹ ہاؤس کی. وہ ڈوبی مرو یار. لوگوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے, وہ کیا فیل کرتے ہوں گے.
जिस मुल्क का आम शहरी उसके लिए वो इररेलेवेंट हो जाए, उसका उस पर भरोसा उठ जाए, उसका यकीन उठ जाए, उस पर आप कोई अगर चला सकते हो तो कोई वो नया जीनियस को ढूंढ लो। अपनी अकल तो यही कहती है। जीनियस ढूंढ और ढूंढ मैं के तो बहुत हम कम वैसे ही बोलूंगा। कौम थक चुकी है, जीनियस मत ढूंढिएगा। हाँ, बस शहजाद ठीक है, साहब, फिर मौज करो। शहजाद साहब, क्या शहबाज हुकूमत स्मार्ट प्ले करते हुए, कानूनी चालें चलते हुए पूरी सिचुएशन से निकल जाएगी, या जिस तरह की बातें वुज़रा की जानिब से की जा रही थी अभी भी वो मुमकिनात मौजूद हैं? नहीं, वो तो अबसार साहब कहते हैं शहबाज हुकूमत जो है वो कंट्रोल में ही नहीं है। और आप उनसे को पायलट का पूछ रही थी, जब पायलट का ही नहीं पता तो को पायलट का कैसे पता लग सकता है? तो पायलट को पहले होना चाहिए अपनी जगह के ऊपर, फिर को पायलट की बात की जा सकती है ना। तो जब पायलट ही मौजूद ना हो तो को पायलट क्या कर सकता है? और को पायलट इतना तजर्बाकार काबिल नहीं होता, वरना वो अकेला ही जहाज उड़ा लेता। इसीलिए तो इतनी सवारियां जो हैं उनके उसके सिर पे नहीं डाली जा सकती जिस तरीके से कि हम पायलट की मौजूदगी में किसी के सवारियों को उसके हवाले करते हैं। बहरहाल देखिए, हाइब्रिड निज़ाम है या नहीं है ये वाकफान हाल। अबसार साहब कहते हैं है, इस्लामाबाद में बैठे हैं, ज़्यादा बेहतर जानते हैं। होगा, शायद होगा, और अगर है तो क्यों है, इसकी क्या वजह है कि हाइब्रिड निज़ाम है? उसका जवाब आपने आगे दे दिया कि कमज़ोर सियासी हुकूमतें। अगर कमज़ोर सियासी हुकूमत है तो क्यों कमज़ोर सियासी हुकूमत है? एक कोलिशन है, कोलिशन हमेशा कमज़ोर होती है, और कमज़ोर, और फिर एक ले और दे की बुनियाद पे हुकूमत कायम की हुई है। कारोबारी हुकूमत है, ये कारोबार के तौर पे सामने आई है, तो इस कमज़ोरी होगी। अगर आप ट्रांजैक्शनल गवर्नमेंट रखेंगे जिसमें सौदाबाजी की गई होगी तो फिर एक कमज़ोरी हुकूमत होगी। अब ये देखिए, एक मुझे मौका है, एक इजाज़त दीजिए आपके अगले सवाल से एक मुस्तार लेने की, उधार लेने के लिए एक टर्म जिसमें आपने कहा कि सियासी माफिया का लफ्ज़ यूज़ किया गया। देखिए, ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है और ये सियासतदानों के लिए कुछ समझने की ज़रूरत है। जहां पर एक पार्टी से हट के अब हम सियासी माफिया की बात करते हैं, इसका मतलब है कि ये एक एंटायर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जो कि मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ है, जो कि नेगोशिएटेड और ट्रांजैक्शनल है, जो कि एक हाइब्रिड, जिसको एक को पायलट की ज़रूरत है। वो पायलट भी मौजूद नहीं है तो सही नाम में, लेकिन है असल में नहीं है। फिर कहते हैं आप आईनी मेल्टडाउन हो रहा है। कैसे हो रहा है? जब आपके अहकामात आते हैं, कानून है, आइन है, उसके ऊपर अमल ना हो। अमल है तो सही, हर चंद कहें कि है, नहीं है। गालिब ने मिसरा कहा था। तो इसका मतलब यह है कि वो आप है आइन, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। क्यों अमल नहीं होता? क्योंकि अमल करने वाले, कराने वाले और जिन्होंने उसके ऊपर फैसले करने हैं उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता। दो हैं मुहाफिज आइन के। आइनी मेल्टडाउन की बात कर रहा हूं, और बिल्कुल सही बात किया है। हम असल में अब आइनी मेल्टडाउन में एंटर कर चुके हैं। दो हैं उसके मुहाफिज आइन के, एक पार्लियामेंट और एक सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, यहां कोई सुनने को तैयार नहीं है, उसकी नफी की जाती है, कहा जाता है हम नहीं इसको मानेंगे। पार्लियामेंट का जो हाल है वो हमारे सामने है, उसको पता भी है कि आइन के अंदर क्या है और उसकी जिम्मेदारियां क्या। शहबाज हुकूमत कर सकती है। अगर अगले सवाल का जो आपका जो अगला सवाल है उसमें से सियासी माफिया का लफ्ज लेके शहबाज हुकूमत आज अपने आप को सामने रख के शीशे में बैठ जाए कि क्या हम सियासी माफिया हैं, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप एज ए पॉलिटिकल क्या एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिकल एंटिटी, आप वो मामलात नहीं कर पा रहे जो कि रियासत को और अवाम को आगे लेके चलने हैं। ये रियासत और अवाम का मामला है। रियासत की जिम्मेदारी भी आपकी है, अवाम की जिम्मेदारी भी आपकी है, और अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो अपने अंदर झांकिए और कहिए कि मैं किस नीयत और किस नजरिए के साथ इस वक्त कुर्सी पे बैठा हूं। क्या हुकूमत साजी ये होती है? हुकूमत के ये काम होते हैं जो मैं कर रहा हूं? मैं अपने मुखालिफों को खत्म कर रहा हूं। सियासी तौर पर मुखालिफों से लड़ना दूसरी बात है, मुखालिफों को मुकम्मल तौर पर नफी कर देना, उनको सफा हस्ती से मिटा देना, ये सियासत नहीं होती। तो वहां पे पहला फेलियर उधर है। इनको मिलके आपस में बैठ के अगले दिन बात कर रहे थे ना कि एक नए सोशल कॉम्पैक्ट की जरूरत है, कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। नहीं, पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, पॉलिटिकल कॉम्पैक्ट की जरूरत है। कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा कॉम्पैक्ट की जरूरत। ये सब आपस में मिलें, बैठ के देखें कि हमने अब तक क्या क्या सियासी तौर पर किस किस से क्या क्या फवायद लिए हैं, चाहे वो अदालतें थी, चाहे कोई एस्टैब्लिशमेंट थी, चाहे कोई और था। हमें उससे 2 कदम पीछे हटना है। हमें ये जो 2-3 साल का अरसा है, चले कोई बात नहीं, एक निजाम है ना, मान लें इस निजाम को, कहें हाँ यही निजाम है, कोई ना कोई, वरना ये नहीं होगा तो कोई और आ जाएगा निजाम। उस निजाम से बेहतर है कि सियासी माफिया ही एक निजाम की शक्ल में बैठा हो, और वो उसके बाद आगे बन के उसको कबूल करे 2-3 साल के लिए, फिर उसके बाद नए इलेक्शन में जल्दी जाएं और सही इलेक्शन शफाफ कराएं। यही एक रास्ता है।
ورنہ یہ ایمرجنسی سے کام کبھی خراب ہوتے ہیں، ٹھیک کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ زیغم صاحب، کیا شہباز حکومت سے توقع کی جا سکتی ہے کہ موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے پارلیمان کو فوکس کر لیں، پارلیمان میں ان تمام مسائل کو لے جائیں، چاہے وہ سیاسی طور پر عدم استحکام ہے یا آئینی بحران ہے، اور حل پارلیمان سے نکال لیں؟ اب میں کیا کہوں کہ آپ کس سے کیا مانگ رہی ہیں اور کیا توقع رکھ رہی ہیں، مجھے تو ایسی توقع نہیں ہے۔ بحران کی بات ہوئی، شہباز شریف صاحب نے اپنے چھوڑے ہوئے بحران کو خود دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ یہ وہ بحران ہے جو وہ خود بڑی حد تک پیدا کر کے گئے تھے، اور یہ خود ان کے اپنے گلے پڑا۔ آپ کو 2017-2018 کا سال یاد ہوگا جب $19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور اس وقت سے معاشی بحران شروع ہوا تھا۔ دیکھیے، میں تھوڑا سا آپ کا جو سوال تھا اس میں یہاں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بحران صرف سیاسی اور آئینی نہیں ہے، پاکستان کا دونوں سے بڑا معاشی بحران بھی ہے، اور جو معاشی بحران ہے وہ پولیٹیکل اکانومی کا بحران، وہ سیاسی بحران سے جڑا ہوا بحران ہے۔ اور اصل بحران، ان سب بحرانوں کو اگر آپ ملا لیں تو جو اصل بحران ہے وہ بحران ہے پاکستانی عوام اور پاکستانی ایلیٹ کے درمیان میں جو اس وقت فرق آ گیا ہے۔ یہ اصل میلٹ ڈاؤن ہے جس کو یہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اصل میلٹ ڈاؤن یہ ہے کہ گورننس کا بھی کرائسس ہے، حکومت کی ساکھ ختم ہو چکی ہے، اور یہ ایلیٹسٹ اکانومی اب سسٹین نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم صاحب ایک بات سمجھ لیں کہ وہ پاپولر نہیں ہیں، ان کی حکومت کی ساکھ نہیں ہے، لیجیٹمیسی کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے جو ڈکٹیٹر کرتے ہیں۔ حسینہ واجد نے سال 6 سے 8% تک مسلسل ڈیولپمنٹ ڈیلیور کی، غریب ترین ملک کو اس نے ایک ایشین ٹائیگر بنا کے رکھ دیا۔ ڈکٹیٹرشپ تو اس کی بھی نہیں چل سکی، وہ بھی الٹی پڑ گئی۔ تو یہ ملک کی معیشت کو تباہ کرنے والے بغیر لیجیٹمیسی کے یہ ڈکٹیٹرشپ کا کام کریں گے اور حکومت چلا لیں گے، یہ ایمرجنسیاں لگائیں گے اور حکومت چلا لیں گے، یہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو، اپنی اپوزیشن کو رگڑا لگائیں گے، میدان خالی کریں گے، اتھارٹیرینزم بنائیں گے اور یہ ملک چلا لیں گے۔ واقعی کیا ان کی یہی فہم ہے؟ کیا یہ عوام میں نہیں نکلتے؟ کیا یہ ببل میں گھس گئے ہیں؟ انہیں چاہیے یہ کپڑے بدل کے، جو ہم وہ خلیفوں کے سنتے ہیں نا کہانیاں پرانے بادشاہوں کے، کہ وہ چادریں اوڑھ کے عوام میں جایا کرتے تھے، یہ ذرا عوام میں جائیں۔ زیغم صاحب، عوام میں جانے جتنی بھی سے نہ رہ گئی ہو تو کیسے جائیں گے؟ دیکھیے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کپڑے بدل کے جائیں، بھیس بدل کے جائیں، نقلی مونچھیں لگا کے جائیں، داڑھی لگا کے جائیں، چادریں اوڑھ کے جائیں، تاکہ ان کو پتہ تو لگے نا کہ خلق خدا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائب آنا کیا۔ اور میں اصرار کروں گا بڑے احترام کے ساتھ کہ ہمیں سوشل نئے کنٹریکٹ کی ضرورت ہے، اور میں جب سوشل کنٹریکٹ کہہ رہا ہوں تو میں سوشیو اکنامک کنٹریکٹ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ایک نئی اکانومی کی بھی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جتنا یہ سیاسی آئینی بحران ہے اس سے زیادہ یہ معاشی بحران ہے۔ پتہ ہونا چاہیے وزیر اعظم صاحب کی کہ ان کی حکومت جو ہے وہ کرونی کیپٹلسٹ کی بھی حکومت ہے، وہ خالی سیاستدان نہیں ہے، وہ اور ان کے وزراء اور ان کے ساتھ والی پارٹی وہ کرونی کیپٹلسٹ بھی ہیں۔ تو یہ معیشت کو بھی ان کو بدلنا ہوگا، اور اس وقت خدا کے لیے بھول جائیں سیاست کو، نکل گئی ہاتھ سے، بھول جائیں حکومت کو، نکل جائے گی، پتہ نہیں کب آئے گی۔ مستقبل کے لیے کچھ کر گزریں، مستقبل کے لیے کچھ گر گزریں اور تاریخ کے لیے۔ اور جتنی گفتگو یہ بتا رہی ہے کہ بحران ایک طرح کا نہیں ہے، سیاسی بھی ہے، سوشل بھی ہے، معاشی بھی ہے، اور کنٹرول میں بھی کچھ نہیں ہے۔ جو تمام فیلیئرز ہیں، کیا سیاسی مافیا ہی اس نظام کو چلنے نہیں دے رہا؟ اس پر گفتگو کریں گے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈی جی ISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ عزم استحکام فوجی آپریشن نہیں، مہم ہے۔ ایک سیاسی مافیا اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، انتہائی سنجیدہ مسائل کو بھی سیاست کی نظر کر دیتے ہیں۔ بیانیہ بنایا گیا کہ آپریشن ہو رہا ہے، لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اصل میں عزم استحکام کا مقصد دہشت گردوں اور کرمنل نیکسس کو توڑنا ہے۔ ایک مضبوط لابی چاہتی ہے کہ یہ مقاصد پورے نہ ہوں۔ قریباً 32,000 مدارس میں سے صرف 16,000 ہی رجسٹرڈ ہیں۔ کیا یہ کام فوج نے کرنا ہے؟
इस साल 22,400 से ज्यादा ऑपरेशन हुए, लेकिन बलूचिस्तान में सिर्फ 10 और खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 14 कन्विक्शंस हुई हैं। लाखों की तादाद में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मौजूद हैं। इन्हीं गाड़ियों के अंदर दहशतगर्द भी ऑपरेट करते हैं। बेनामी प्रॉपर्टीज, बेनामी अकाउंट्स, ये सब गैर कानूनी स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं। अफगानिस्तान का 6 मुल्कों के साथ बॉर्डर है, बाकी मुल्कों के साथ तो वो पासपोर्ट के साथ जाते हैं। फिर हमारी सरहद पर क्यों तस्करे या शनाख्ती कार्ड दिखाकर अंदर चले जाएं? रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए तेल की स्मगलिंग से बनाए जाते हैं। 50 से 60% गैर कानूनी सिगरेट बिकते हैं, जिसमें माफिया शामिल है। उनके पास अरबों रुपए की रकम जाती है और ये पैसे को डॉलर में बाहर ले जाते हैं और इसका थोड़ा सा पैसा मीडिया, सोशल मीडिया में भी लगा दिया जाता है ताकि अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ बोलें और बताएं कि ये मुतनाज़ है। मिसिंग पर्सन, अमन मार्च, अपनी फौज, इंटेलिजेंस एजेंसियों, पुलिस के खिलाफ बातें शुरू हो जाती हैं। आपका अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साजों को ढील दे रहा है। एहतजाज और लॉ एंड ऑर्डर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, फौज की नहीं। सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस बात का एहतजाज कर रही है? ये डिजिटल दहशतगर्दी है। जिस तरह दहशतगर्द बम पकड़ता है तो डिजिटल दहशतगर्द फेक न्यूज़ के जरिए इज़्तिराब फैला के अपनी मर्जी मुसल्लत करता है। दोनों का हदफ सिर्फ फौज है। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होना होगा। वक्त आ गया है पूरी कौम खड़ी हो जाए। डिजिटल दहशतगर्दी से फौज और अवाम के रिश्ते को कमजोर किया जा रहा है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल, सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ है, DGISPR, कौमी सलामती की राह में रुकावट कौन? हसन निसार साहब, कौमी वहदत की बात करें, कौमी सलामती की बात करें, DGISPR की जानिब से आज करीबन निज़ाम के हर हिस्से पे सवाल किया गया कि अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की जा रही है। कौन रुकावट है इस पूरे मामले में? अच्छा, हमारे टाइम के प्रोग्राम्स में तो वो टाइम का भी ये बड़ी लंबी बात है। देखो, बात सुनो जी। ये पहले तो कौम बताओ कहाँ है? तो माफ करना, मैं बहुत तल्ख बुनियादी बातें करने वाला आदमी हूँ। वेयर इज द नेशन? कौमी 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 केड़ा कौमी? जहां अदालती और इक्तसादी इंसाफ ना हो वहां कौमें नहीं बनती। अमेरिका मेल्टिंग पॉइंट है। अमेरिका इज अ नेशन ऑफ नेशंस। उनका ना कोई आगा ना पीछा, रलदा ही कुछ नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें थीं जो उसको गैर कौमी को भी कौमी बना देती हैं और कुछ हैं जो कौमियों को भी जत्थों धड़ों में तब्दील कर देती हैं। हम एक गली में इकट्ठे लोग नहीं हैं। हम मजहबी हवाले से, सियासी हवाले से, इक्तसादी हवाले से तो मिडिल क्लास का तो उन्होंने वैसे ही उसकी तो रीढ़ की हड्डी उसे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी चबा गए हैं। अच्छा, आप कहते हैं, अच्छा पहले ये टर्म जो इस्तेमाल किया आपने, सियासी माफिया नहीं, यहाँ सब माफियास हैं और सियासी माफिया नहीं है, सियासी माफियास हैं। और बाकी ये रूहानी, कारोबारी, सियासी, इंतजामी, अखलाकी, ये रहनुमा नहीं है, ये राजन है, ये दिहाड़ीदार है। ये तो है हकीकत। और कौम शाम के भी कौम कहाँ है भाई? पहले तो कौम लाओ, फिर उसमें इत्तेहाद की बात करो, उसमें तवाजुन की बात करो, उसकी तरबियत की, तालीम की। कौम तो थी ना, इत्तेहाद भी था। ये खुद से डिवाइड कर दिया है, तकसीम डाल दी है अपनी अपनी छोटी छोटी सी सल्तनत कायम करने के लिए। नहीं, शुरू से नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। प्लीज नहीं नहीं आयशा, प्लीज बी सीरियस अबाउट इट। हम तो जट, गुज्जर, डाई, कश्मीरी, बट उसमें से नहीं निकल सके। खुदा का वास्ता, तुम्हारे मुहावरे क्या हैं? चौधरी है, कमी है, और तू जानता नहीं मैं कौन है। अच्छा, बंदा पूछे तू की करते हो गए? ठीक है, खुदा का खौफ करें यार। ठीक कभी नहीं, इसको बनने ही नहीं दिया गया। सही हो गया, याद रखना। ठीक है जी। हाँ शहजाद साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मुल्क में स्मगलिंग, काला धन, सॉफ्ट बॉर्डर, गैर कानूनी कारें, असलहा, दहशतगर्दी, ये तमाम चीज़ों के ऊपर बात की गई। ये कैसे ठीक होनी है? 34 साल की बराह रास्त हुक्मरानी, सालों का हाइब्रिड निज़ाम, आला तरीन इदारा भी मसाइल हल नहीं कर सका। जहाँ ताकत और इख्तियार सब कुछ जिसके बारे में बात की जाती है कि वहाँ पर है, इरादा बांध लिया जाए तो मुमकिन है। हम नाकाम क्यों हैं इस तमाम में? देखिए, इसमें जो चंद चीज़ें, मेरे ख्याल में हमें इस सवाल को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और क्योंकि अब तो ये कौमी बका का मसला है, तो इसके लिए तो मेरे ख्याल में कोई आगे पीछे सियासत इसके ऊपर की नहीं जा सकती, ना अपने जवाबात में। असल में अपने अंदर झांक के बात करने वाली बात है। पहली बात यह है कि क्या कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश कर लेनी चाहिए। क्या जुर्म और दहशतगर्दी का नेक्सस इस वक्त बन चुका है? क्या उसको जुर्म
یعنی مجرم اور دہشت گرد ایک ہو چکے ہیں, ان کے تھرو مل کے یہ کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارا ایک جو جسے کہتے ہیں نا کامن انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہاں واقعی میں ایسی سچویشن ہے کہ دہشت گرد تو دہشت گرد, اب وہ جو مجرم ہیں اور جو جرم کے جو مختلف قسم کے جو گروہ ہیں وہ مل کے ان کے ساتھ ایک دہشت گردی کی فضا قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. جرم اور دہشت گردی مل چکی ہے. کیا جرم اور سیاست بھی مل چکے ہیں؟ اس کے اوپر بات بہت ہوتی ہے, لیکن اس کو ماننے کے لیے یا اپنے کھلے دل کے ساتھ ماننے کے لیے اس وقت کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے یہ چیز, کیونکہ اس وقت ہم نے ایک پولیٹیکل اور ملٹری ڈویژن کے اندر اپنے اپنے مورچوں کا دفاع کرنا ہے. اس لیے ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن حقیقی طور پر جو ذکر کیا گیا, چاہے وہ اسمگلنگ کا ذکر ہے, چاہے وہ گاڑیوں کی اسمگلنگ کا ذکر ہے, چاہے وہ ٹیکس کو اوائڈ کرنے کا ذکر ہے, چاہے وہ ڈیزل اور پیٹرول امپورٹ ہونے کا بغیر اجازت کے اس سے تعلق ہے, یا سگریٹوں کے اسمگلنگ کا ذکر ہے, یہ اسمگلنگ اور سیاست کا جو نیکسس ہے یہ بڑا واضح اور کھل کے ہمارے سامنے آ چکا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. اچھا, اور تیسری جو چیز ہے وہ کیا جرم, یعنی جرم سے مین کرائم اور انتظامیہ, کیا یہ بھی مل چکے ہیں آپس میں؟ اس کے اوپر بھی بہت ساری بات ہو چکی ہے اور بڑی حد تک اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. جو ہمارا امیگریشن ہے, جو ہمارا کسٹم کا نظام ہے, جو ہمارا لا انفورسمنٹ ہے, اسے آگے میں نہیں جاتا. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری مل کے, تو اگر یہ چیزیں سب حقائق میں اور حقیقت میں تبدیل ہو چکی ہیں, تو پھر یہ جتنی شکایتیں چاہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہیں یا جو پروگراموں کے اندر بیٹھ کے ہوتی ہیں, یہ سب کی سب جائز ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ قانون کو قانون مانتے ہیں, آئین کو آئین مانتے ہیں, کسی نظام کو نظام کے طور پہ چلنے رہنا دیتے ہیں یا چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں, تو پھر آپ اہلیت بھی رکھیں, چلنے بھی دیں, اور پھر آئین اور قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل بھی کریں. دوسری بات, میں مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں کہ کون سی 21ویں صدی کی ریاست ہے جہاں پر ایز آف جو فیسلٹی سہولت کاری ہے کہ ہاں اتنے لوگ آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, کیونکہ 1892 کے اندر کسی نے کوئی ایک چیز سائن کیا تھا جس کی وجہ سے. کیا حالات بدل چکے ہیں؟ کیا دنیا بدل چکی ہے؟ جیو پالیٹکس بدل چکی ہے؟ تو اگر یہ بدل چکی ہے اور ایک نیشن اسٹیٹ کا جو عام تاثر ہے اور جو ضرورت ہے اس کی وہ ایک مختلف ہے, تو پھر ہم کس طریقے سے اپنے بارڈر کو ایک سافٹ بارڈر رکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تمام کے تمام ایلیمنٹس کے اوپر قوم کے طور پہ ہمیں جانچ کے اور سمجھ کے اس کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ کر سکتے ہیں, لیکن کرنے کی نیت نہیں ہے اور کرنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے, اور اگر اہلیت رکھتے ہیں تو اس کو کرنا نہیں چاہتے. تو میرا خیال ہے کہ اپنے اپنے من میں اس کا ہر ایک کے پاس جواب ہے, لیکن ہے حقیقت, اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا سب سے اہم چیز ہے ان حالات کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ابصار صاحب اور زیغم صاحب کی رائے آپ کے سامنے رہے گی. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب, آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے ملک کے عدالتی, داخلی, قانونی, حکومتی تمام ہی معاملات پر اہم سوالات کھڑے کر دیے ہیں. بڑا مخاطب سیاسی اشرافیہ تھی یا صرف ایک آدھ سیاسی جماعت, جب وہ سیاسی مافیا بار بار کہہ رہے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کے شکوے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے ہیں, سویلین سائٹ سے ہیں. لیکن سویلین سائٹ جو ہے, جو سیاسی حکومتیں ہیں, وہ بھی انڈیپینڈنٹ ایکٹرز تو نہیں ہیں. اور جس دور کی وہ بات کر رہے ہیں اس میں پرویز مشرف کا دور بھی تو شامل ہے نا. یہ جو وار اینڈ ٹیرر کا دور ہے, اس کے بہت سے سال پرویز مشرف کے دور میں گزرے ہیں جب کھلی امداد مل رہی تھی. تو پرویز مشرف کے دور میں پولیس پر کتنا خرچ کیا گیا, سویلین اداروں کو کتنا مضبوط کیا گیا, نیریٹو بلڈنگ کے لیے کتنا کام کیا گیا. آخر کار جو آ کر آپ نے ایکشن, نیشنل ایکشن پلان بنایا, وہ تو سال بعد سویلین حکومتوں نہیں بنایا نا, اور سویلین حکومتوں نے اتفاق کیا, وسائل بھی دیے, جنگ بھی لڑی. کیا آپ اے این پی سے بھی شکایت کریں گے جس کی پوری لیڈرشپ طالبان نے شہید کر دی؟ کیا آپ پیپلز پارٹی سے بھی شکایت کریں گے جس کی لیڈر, جس کی قائد وہ طالبان کے خلاف سٹینڈ لینے کی وجہ سے اڑا دی گئی, شہید کر دی گئی؟ میرا نہیں خیال کہ آپ یہ شکایت جو ہے وہ تمام سیاستدانوں سے ان جنرل کر سکتے ہیں کہ یہ سیاستدان جو ہیں قصوروار ہے. قصور پاکستان کی پوری اشرافیہ نے کیا ہے. جس کے پاس بھی طاقت تھی وہ ٹھیک طریقے سے اس معاملات کو نمٹنے میں ناکام رہے. تو یہ سب مسائل جو وہ بات کر رہے تھے بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ مسائل میں سب لوگ قصوروار ہیں اور سب کو مل کر ذمہ داری لینی ہوگی. آج انہوں نے جو بہت میرے خیال میں آج کا جو ٹیک اوے تھا, جو میسج تھا, وہ ٹیررزم کا
اور جو इलीगल इकोनॉमी का लिंक है, जी। खुदा के वास्ते इसको तोड़िए। ये सॉफ्ट बॉर्डर नहीं है, सॉफ्ट बॉर्डर बहाना है। ये गोल्ड माइंस हैं, ये गोल्ड माइंस हैं पाकिस्तान की अशराफिया के तीनों हिस्सों के लिए। ठीक हो गया। कारोबारी लोग अपना खाम माल, अपना माल अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे मनाते हैं। दुरुस्त। सियासी जमातें जो हैं उनके एटीएम्स यहाँ से कमाते हैं, और अफसरान जो हैं वो बराह रास्त कमाते हैं। इस इलीगल इकानमी को ही बदल दें तो बहुत से मसले तब्दील हो जाएंगे, हो और रहा है। मिल बैठकर आगे चलने का रास्ता बनाएं। दुरुस्त हो गया। अब सर साहब, क्या अदालती, आईनी, माशी, कानूनी के बाद कौमी सलामती पर भी हम डिवाइड हो गए? क्या सियासी पोलराइजेशन मुल्क के संजीदा मामलात को तकसीम कर रही है? उमर अयूब साहब जवाब दे रहे हैं कि हुकूमती नाअहली के खिलाफ ये फर्द जुर्म है। वहां से जो कुछ दिखाया और बताया गया वो किसी और को सियासी माफिया कह रहे हैं। वे फॉरवर्ड दिखता है इस सब में? वे फॉरवर्ड दिखता तो नहीं है, क्योंकि जो नीयतें हैं, जो जितनी नाअहलियत है हर जगह, आपने हाइब्रिड निज़ाम की हमने पहले भी बात की है, तो उसमें सिर्फ सियासी माफिया कह के आगे बढ़ जाना ये इंसाफ नहीं है। देखें, जहाँ तक बातें हैं, बहुत अहम बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं DGISPR ने। उन्होंने जो कहा है कि डेरा इस्माइल ख़ान में दहशतगर्दी और फ़ौजियों की शहादत पर और वहाँ जो हमले हो रहे हैं मुसलसल, उस पर क्यों अमन मार्च नहीं होता? और ख़ारजी फितना जो उन्होंने नूर मोहम्मद की बात की है, मैं इन बातों से एग्री करता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। और सियासी जमात अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे करवा रही है, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन क्या सिर्फ ये सियासी माफिया ये सब कुछ कर रहा है? सियासी माफिया का साथ किस किस ने दिया? अदलिया कहाँ थी? साइंसदान किधर हैं? सियासी माफिया इन दोनों के बगैर कैसे चल सकता है? और फिर मैं सोच रहा था, नेशनल एक्शन प्लान की बात हुई है। नेशनल एक्शन प्लान 2014 में बना, किसकी हुकूमत थी वहाँ KP में उस वक्त? किसने बनवाई थी? कौन सपोर्ट कर रहा था? कौन धरने करवा रहा था? जो नेशनल एक्शन प्लान के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा काम हुआ वो धरने थे। किसने करवाए? अपनी मंजी के नीचे जब तक डांग नहीं फेरेंगे, जब तक उनकी तरक्कियाँ वापस नहीं करेंगे। तो ये आप सियासी माफिया कह लें, कुछ कह लें, लोगों को पता है कि भी हमारे पीछे जो है, हमें जिसने ट्रेंड किया ना उसको कुछ नहीं होगा, तो लोग नहीं मान रहे। ये लोगों की साइकी है कि जो मास्टरमाइंड है वो बैठे हुए हैं। अब देखिए, सियासी आपने माफिया की बात किया, मैं धरनों की बात किया। जैगम साहब ने पिछले सेगमेंट में जिक्र किया कि $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था। अब सियासत और मईशत हमारी जुड़ी हुई है, दहशतगर्दी भी साथ, डिजिटल दहशतगर्दी भी साथ। लेकिन हम ये याद नहीं रखते कि 2016 में $3 बिलियन था करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है। फिर 2017 में वो $12 बिलियन हुआ। क्यों? सही। ये क्या हुआ है? 2016 से 17 में क्या हुआ है? क्यों? सियासी बेयकीनी, सियासी अदम इस्तेहकाम, नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी, डिजिटल दहशतगर्दी की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई लोगों को। सही। तो $12 बिलियन पे हो गया। 18 पे जब तबाह हो गया सब कुछ, तो तब वो पहुंचा 19 बिलियन पे। ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। फिर ये स्मगलिंग ईरान के बॉर्डर से लेके ये डेरा इस्माइल खान तक, बन्नू तक, और फिर पंजाब में हो रही है? ये स्मगल्ड तेल पहुंचता कैसे है? ये सामान ये पहुंचता कैसे है? ठीक है, सड़कों से गुजरता है तो सड़कों की हिफाजत, बॉर्डर्स की हिफाजत कहाँ से हो रही है? कहाँ कमी है? ठीक है। ये सारा जो है ये एक बहुत बहुत बड़ी हिकमत अमली नहीं चाहिए, बहुत बड़ी नीयत की सफाई चाहिए और कमिटमेंट चाहिए इस धरती के साथ। कमिटमेंट दरकार है और बिल्कुल मुमकिन है। एलिटिस्ट कहा जाए या एलीट कैप्चर कहा जाए, आईन और कानून के मुताबिक वाज़े लाइंस ड्रॉ करके अगर मगर और तेरा बंदा मेरा बंदा से अगर हम निकल आए तो रास्ता निकल सकता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।